And Mayor, gitubag nga si General Torre katong iyahang pagka-PNP chief and his promotion was not based on merit according sa imong ginrasbak siya sa imuha, and then basin nakalimot daw ka nga ang first PNP chief under FPRD's administration is Senator Bato nga from 1-star jumping to the 4-star general. Kung sa imong tubag po sa iya. Kumpara po niya, no? Yung kaugalingon. Okay, Pwede nga, mali ko nga, siya, 2-star ni Ambag, 1-star ni Ambag, basta kay ni Ambag. So, while he compares himself to Bato, let me just point out the difference. Si Bato, kung ni-ambak man siya og promotion, it is because it was to fight drugs and criminality. Si Torre, ni-ambak sa position because he is there to persecute those who are against drugs and criminality. So what does that say about this administration? Kulang na lang ingnon nimo, you are promoting drugs and criminality and you are grooming pushers and narco-politicians. So, sa to? Back to you. Yeah, back to you. And i-call out po dahil... Pamati, pagkinigungguyan eh. I-call out mo ni Yusek Castro for sharing AI also, kamo ni Senator Bato. Di ba ko kabalo, unya karon. Tama mo to giingon ni Bato. Regardless kung AI to or dili, na nag-reflect man ang sentiment sa mga tao ato. So that's why naay engagement. Pabana nila na kunaan. Akala ko ba matalino itong si Franz? Sana? Claire Castro. So, you know, like it's a post, real or not, it got engagement. Now, it reflects the sentiment of the people. Diba? So, let's put it this way. Kung may AI diha na content and doesn't matter to anyone, then it will not gain any traction. The point is it gained traction and people want to share this and show it to other people because it is the sentiment of the people. Ano naman na? Ano, patason man na to storya. AI lang. And I'm sure kung namay mo gamit o ingano nakabuang kamo to. Mayor, babalik ko kay Marantan, Mayor kay how do you see sa imo sa iyahang pag-exit and usa tong expectation sa mupuli? Chaos all over again. I'm sure they will not stop. Ano ba? Okay. Okay raman, anad na ko. Oh no, I'm used to it already. They will pareha na ron, itubag na po ito, maghimo na po na sila problema. Sagdi lang. Pero naay katapusan gyud ang tanan. Maura gyud na. Bisa pag maybe in the next 2 years, 3 years, more than that, nagya po'y katapusan ang tanan. Nga, kita mga Dabawenyo, we are known to be very resilient. Nata sa region nga historically unstable. There is imminent threat outside of our territory, terrorism and all of that. But we managed to build a city that everyone's comfortable and happily living in it. So, gamay ra kayo na sila kumpara sa atong giagian. So, ano yung warning mo sa mga Dabawenyo, Mayor? Warning? Warning because sabi mo nga is chaos yung... Just be vigilant. I think we just have to stay united. I just stay vigilant and do not allow injustices to hayaan nyo na mangyari. We have to fight back. Kailangan natin magsalita because we have the freedom of speech. And we will tell our fellow Filipino countrymen of what is happening here in Davao City. Mayor, dili sa local, for the next 3 years, sa itong mga
padayon nga programs labi na katong bus at hindi palit ng daghan ang nag-design tag nagkulat. So natay So karon maayo kay gipangutana na nimo kay naakoy kanang na rift karon manggod sa business community pero wala man kay makita mo nato sa election lagi nga kay kung ang boto sa ako aman og nako layo kaayon medyo natay problema diya. So I think okay ra sila sa dili po ko ingana kapamati panagsalang pero I think okay ra sila ko. Pero I just want to take this opportunity to explain to them kay nagstory tag bus pero manggod congested ang ato ang city. So sa mga developed countries manggod naagi na efficient na mass transportation system. So, in order for you to have this mass transportation system, you have to prepare the infrastructure. And along with that, there should be compliance sa private sector. Kanya karon ang kani magong mga bag-ong tukod. Let's not go into kani mga nanukod na kani adto pampanahon nga ang mga karaan yang gurin ana idugay na kay na sila dia. We will not tamper with that anymore. Pero karon manggod, we are very strict in terms of sa compliance sa pag-abot sa building permit nimo, occupancy permit nimo. It is to prepare Davao City for the mass transportation or the bus system. Kaya nga naman, ang usa ka tawo, musakay na siya og bus, asa sa magbaktas. Kundi ka magbutang setback, asa imong pedestrian. So pabaktason nimo sa dalan. Kinsa gabaktas sa dalan? Mga estudyante, mga trabahante. Ang trabaho sa gobyerno, tagaan nimo komportable na kinabuhi tong mga workforce nimo because they are the ones who are kanang heavily contributing to the taxes. Kung imong i-cripple na imong mga trabahante, mga empleyado, walay maigo ang revenue nimo, unya ang taxes nga ginabayad mo, maigo imong ekonomiya. Unya dili lang kana ang utmost priority sa gobyerno is to give everyone a comfortable life. The quality of life must be kanang may pinaka top priority. So karon na kay bus system and yet wala kay pedestrian, asa mo na og ang tao. So kana tanan dili wala ko ga stricto lang ana because it's in the National Building Code. It's law that I am trying to implement. But is usay magud naanad na ta kani adto ba nga ingonan nga motukod kag building pero wala pa kay business permit. Asa man ta kalibutan nga nagapuyo ani. This is Davao City. I'm only trying to replicate what the two previous mayors of the city did, which was really be an effective executive in terms of implementing the law. And it is not for the benefit or the LGU. It is for everyone, for every single Davaoenyo. You have to understand that. It is for everyone and it is for our future. Para pag-abot sa panahon, dili guot atong syudad, plastar tanan, luag, makabaktas ang mga tao. Because eventually, kung gusto ginato, if we think of ourselves as a developed place or city, then we have to follow what developed countries have successfully done already. Ingana na siya. Na naman kay proof of concept, and those are the places that you go out. Yun mo, bakasyon ka, makita mo Singapore, Japan, Hong Kong, wherever. And yet karon dili ka gusto mo tuman og balaod, unya mo reklamo ka. So kay kinsa to sala? Dili ko pwede mo ingon imuha. Ato aning sala because we are one and the same. We are all Davaoenos. So we should work for our future. Kung gusto na to plastaron na to mga kaugalingon, then mag-cooperate ta. Dili na ganang ano sa mo nakadungog diri nga nanulis ang gobyerno, wala mo gipatugod og building permit kinangayog kwarta. That will never happen here. All I want from kaning mga tawhanan is compliance
it is for everyone. You're referring to what group, Mayor? Kaning Business mga sector? business sector nga nagapatukod og mga bag-ong building specifically. Mga bag-o, not the old ones. The old ones, they are okay. Because I cannot demolish them. I won't allow that po. Kinaana na diha. Mayor, kung andun pa sa dahig si... Mo man ang ginasulti ni Bernie Alag nga, maluoy, malulo ni mo buang nga ka. Are they complaining? Ay, nakalive ito. So, Nag-complain sila, Mayor? Nag-complain yung mga bago nagatukod. hinay-hinay, naandad naman sila. Gusto lang ako masabta nila ba nga, ginabuhat ko man ni para kinsaw mo ko ng hinambog diri. Ginabuhat ko ni para ni sa kaugmaon. Kay tanawa, ang gabaktas lagi di trabahante og mga estudyante. Hindi maligsan na, kinabuhi ka usara na mulabay. Na-reach out sila, Mayor, itong mga dating kapatido ni Ambak sa Pikas after yung election sa iyo mga. Di na kong storya na. Tama na to. Tama na gito. Yung storya. Scandal ng mayors na waste project, energy projects. Kunsa to? WTE. Kana magod, that heavily relies on the effort of the national government. Ang DNR gid ang makuha na. Pero mo lagi, balik ko na po nako with bus project, waste to energy, di kina mahitabo kung walay support because it's too expensive. No LGU in the Philippines can afford that. Unless mo mobalik ko federalism, siguro ang income instead of we getting maybe I don't know 30%, man siguro ta karon 20. Kung balik taron na ni mo we get 70, na 30 sa national, 70. I think we can afford that, but karon magsalig kita sa national government. So DENR and DOTR for the bus. What should be done, Mayor? Kasi sige kag-push anang federalism, what should be done? Para na to materialize or parang to I think it has to start with the legislative body ng Congress gid na. Pero dili na karon, it's just an idea. It's an ideology in fact. Not really an ideology. It's a system of government and we're trying to push. It's a movement. It's a movement. Mayor, kung nasa dahig pa si former president, so it's going to be Duterte leadership dito sa Davao City. Meron ka ng advice kay Rigo? Si Rigo, confident ko kay Rigo kay nagkita ko nagdako so buutan bataan na kinanglan lang sa makat-on gyud unya he should learn kanang siguro at an accelerated pace kay kinanglan ang kabalo ko mga taga Davao demanding so kinanglan kada adlaw gawas gyud kadiha tuon gyud ka storya gyud mga tawo mailan nimo kabalo gyud dapat kas mga problema. So nag-talk na mo ngayon? Dili wala man pod kutayon na lang sa pangutana sa ko I can give him advice pero that is entirely up to him. I want him to be independent of kanang sa iyang trabaho because dili ni kanang gihatag man na niya saya sa mga tao. So nara na niya kung unsaon na niya pag-amping. Ana ra gyud na. Pero kung mga mangutana siya, nasa mga pangutana, may problema. Mayor, expectations sa impeachment trial ni Vic? Ambot na. Actually, kung siguro itong last minister, may labot good yun sa tinuod lang. Kaya, balik-balik anang 125 million nga confidential funds kuno nga tanan man ay confidential funds. Anong gina-single out man good. Yeah, wala na ba? Does it make sense anymore ba? Kaya ang presidente gani na 4 billion nga confidential funds. Yung anong storyan man na to ng 125. Murag gabalik ganang sige na lang tuyokon ang storya, tuyokon na pod nila. Pero ako lang murag tubagan na lang ng gaabi. Ana ba para napatay mastoryaan diri nga klaro ba? Pero politika na nila. Style na. Mayor, would you mind to clarify or answer during campaign? Sabi kasi nila, pag kayo manalo, pag Duterte ang manalo, walang budget pinibibigay ang national government. So unsa ang national tax allocation namo di nyo ihatag buang nimo. Natay kwarta to And before man gud na kuan gi-decentralize ni PRD katong 2016 ang gobyerno. So kana ganing widely appropriated ang government ang kwarta sa gobyerno. So dagang mga
kuan daga mga provinces nga wa kay mataga dito ana. Mo na po share ang Davao ato at that time. Karon nibalik lang ta sa usual nga centralized kaayo unya mga congressman rebusog. Mura man na. Gibalik naman na nila sa una kanang cronyism mo nang mga congressman ganahan kay na sila anang Marcos. Kasi Marcos ang style ana cronyism gyud. Ikaw kamoy bahala tanan na sa ubos nako, busogon ta mo. Basta protektahin lang ko ninyo. Mo na kuha na sa key people. Mo na si kanang kay kinom mo General Ver. Mo na story karon. Iro.